अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज की अहम तरीन ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक़ जापान से है कि जापानी शौहर ने बीवी से निजात हासिल करने के लिए एक अंधोनाक तरीका ढूंढ निकाला। शौहर ने बीवी की माजूरी से तंग आकर उसे दरिया में फेंक दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद रोज़ कबल 81 साला हिरोशी नामी बुजुर्ग शहरी ने पुलिस के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए बताया कि उसने अपनी 79 साला माजूर बीवी को समुंदर में फेंक कर उसे मार दिया, क्योंकि वो 40 बरस से उसकी देखभाल करके तंग आ गया था। भारत की रियासत बिहार के ज़िला गया के एक गाँव में एक खातून को चुड़ैल करार देकर जिंदा जला दिया गया। गाँव वालों ने खातून पर जादू टूने का इल्ज़ाम लगाया और बहिमाना तशद्दुद करके उसे आग लगा दी। खातून हेमनती देवी के शौहर का कहना है कि 2 रोज़ कबल सपहर के वक्त उनके घर पर कम से कम 200 अफराद ने हमला कर दिया। उस वक्त उनकी अहलिया घर की छत पर मौजूद थी। हजूम उन्हें लेकर घर के एक कमरे में गया और उन्हें बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। इसके बाद उन्हें जिंदा जला दिया। गैर इंसानी तशद्दुद और शदीद तौर पर झुलसने की वजह से खातून मौका पर ही जाँ बहक हो गई। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि 15 नवंबर 2022 तक दुनिया की आबादी 8 अरब हो जाएगी और आने वाली दिहाइयों में इसमें मज़ीद इजाफा होता रहेगा। 2021 में आलमी आबादी का अंदाज़ा 7.837 अरब लगाया गया था। यूनाइटेड नेशन की पॉपुलेशन डिवीज़न का कहना है कि आलमी आबादी की मौजूदा तादाद 1950 में 2.5 अरब आलमी आबादी के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान उन 8 ममालिक में शामिल है जो सबसे ज़्यादा आबादी बढ़ाने वाले मुल्क हैं। फेसबुक ग्रुप में यूक्राइनी पनाहगज़ीन खातून 37 साला वेरा क्लेमवा से 28 साला बरतानवी शहरी ल्यूक डिक्सन ने शादी कर ली। दोनों बाहम गुफ्तगू करने के लिए गूगल ट्रांसलेटर से मदद लेते थे। ग्रुप में 37 साला यूक्राइनी खातून और 28 साला बरतानवी शख्स के दरमियान मोहब्बत की इस कहानी ने जन्म लिया। शादी के तकरीब में मुख्तसर तादाद में ल्यूक डिक्सन के दोस्तों और यूक्राइनी खातून के पनाहगज़ीन साथियों ने शिरकत की। दुल्हन वेरा क्लेमवा की 15 साला बेटी भी शादी की तकरीब में शरीक थी। बोल्ड लबास और तकरीबात में शिरकत करके शोहरत हासिल करने वाली खूबरू फ्रांसीसी रियलिटी टीवी स्टार और मॉडल मेरीन अल हैमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। वो अपने बोल्ड रियलिटी टीवी शोज़ की वजह से काफ़ी मशहूर थी, मगर कुछ अर्सा कबल उनका बदलता हुआ अंदाज देखा तो उसके मुतल्लिक चहमगोइयाँ शुरू हुई कि उन्होंने शोबिज़ और फैशन की दुनिया छोड़ दी है। मेरीन ने सऊदी अरब के मुक़द्दस मकामात की तस्वीर और वीडियो शेयर करते हुए अपने दायरा इस्लाम में दाखिल होने की वीडियो भी शेयर की और एतराफ़ किया कि वो चंद माह कबल ही मुसलमान हो गई थी, मगर उन्होंने ये बात खुफिया रखी। फ्रांसीसी कैथोलिक चर्च इन दिनों स्कैंडल्स की जद में है। फ्रांस में 11 बिशप्स पर जिनसी ज़्यादती करने का इल्ज़ाम है। फ्रांस में एक कार्डिनल ने 14 साला लड़की से जिनसी ज़्यादती का एतराफ़ किया है। गुज़िश्ता बरस एक फ्रांसीसी पैनल ने अंदाज़ा लगाया था कि 70 वर्षों में 3,03,000 बच्चों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। कार्डिनल ज़ां भी इन लोगों में शामिल है जिन्होंने ज़्यादती करने का एतराफ़ किया। ये इंकशाफ चर्च की एक कमेटी ने किया। 11 पादरियों में से बाज़ हाल ही में बिशप्स के ओहदे पर काम कर रहे थे और बाज़ माजी में ये ओहदा संभाल चुके हैं। लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया खून यानी रेड ब्लड सेल पहली बार तजर्बाती तौर पर इंसानी जिस्म में मुंतकिल कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विस ने ऐलान किया है कि 2 अफराद को लेबॉर्ट्री में तैयार करदा खून मुंतकिल किया गया, जिसके बाद अब तक के मुज़र इसरात सामने नहीं आए। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रसेल NHS और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने मुश्तरका तौर पर इस तहकीक और तजर्बे पर काम किया। वाज़ेह रहे कि खून की कमी के बायस दुनिया भर में लाखों अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। चीन में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना केसेस 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। 24 घंटों के दौरान 5,600 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। तकरीबन आधे कोरोना केसेस मैन्युफैक्चरिंग मरकज़ गुआंगडोंग सूबे में रिपोर्ट हुए। शहर ज़ेंगजू में दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री कोरोना पाबंदियों की जद में है। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज़ के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल लाबिया में वाक़े। हमारा पता ये है।
سعودی عرب میں 40 دن بعد موسم سرما کا آغاز ہوگا، جس کے ساتھ ہی موسم سرما شدید ترین سرد ہو جائے گا۔ سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں سردی کی لہر کا آغاز ہوگا، جو بعد ازاں پورے ملک میں پھیل جائے گا۔ پولش حکام کو خدشہ ہے کہ روسی غیر قانونی مہاجرین کو یورپ بھجوانے کے لیے پولینڈ کے ایک راستے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ پولینڈ نے تارکین وطن کی آمد روکنے کے لیے بیلاروس کے ساتھ اپنی سرحد پر حفاظتی رکاوٹ مکمل کر لی ہے۔ پولینڈ کے وزیر دفاع نے کہا کہ سرحدی رکاوٹ اس طرح کی ہوگی جو پولینڈ نے گزشتہ سال بیلاروس کے ساتھ تارکین وطن کے معاملے پر کشیدگی کے بعد پولش بیلاروسی سرحد کے ساتھ تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد مشرق وسطیٰ اور افریقہ سے تعلق رکھنے والے ہزاروں تارکین وطن یورپی یونین میں داخل ہونے کی کوششوں کے دوران بیلاروسی سرحد پر پھنس گئے تھے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے پولش سرحدی محافظوں پر تارکین وطن اور پناہ کے متلاشیوں کو زبردستی بیلاروس واپس دھکیلنے کا الزام بھی لگایا ہے۔ سعودی عرب میں گھریلو ملازماؤں سمیت فلپائنی ملازمین کی بھرتی دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ فلپائن سے گھریلو ملازمین کی بھرتی کے لیے فیس کی بالائی حد 17,288 ریال مقرر کی گئی ہے۔ سعودی عرب نے دسمبر 2021 میں فلپائنی گھریلو ملازمین کے لیے ویزا جاری کرنے کی تمام درخواستوں کو معطل کر دیا تھا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بیرون ملک سفر کے دوران غیر ملکی نقد کرنسی لے جانے کی موجودہ حد کو نصف کر دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 18 سال یا اس سے زائد عمر کے شہریوں کے لیے فی سفر $5,000 اور سالانہ $30,000 ساتھ لے جانے کی اجازت ہوگی۔ یہ دونوں حدیں 18 سال سے کم عمر یعنی نابالغ افراد کے لیے عادی ہوں گی، یعنی فی سفر $2,500 اور سالانہ $15,000 لے جانے کی اجازت ہوگی۔ اعلان کے بعد اب ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بین الاقوامی لین دین پر بھی یہی سالانہ حد $30,000 لاگو ہوگی۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ برطانیہ نے تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن آپریشن کے دوران مساجد کی بھی تلاشی لینا شروع کر دی۔ دی انڈیپینڈنٹ کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں امیگریشن حکام نے غیر قانونی تارکین وطن افراد کی تلاش میں گزشتہ 3 برسوں میں مساجد کی تلاشی لینے کا بھی سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سینکڑوں مساجد کی تلاشی لی گئی، جبکہ مندروں اور گرجا گھروں پر بھی کارروائی کی گئی۔ مجموعی طور پر 400 مذہبی مراکز کی جامع تلاشی لی گئی۔ 2019 سے ایسے واقعات میں 4 گنا اضافہ ہوا ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ ان چھاپوں یا تلاشی کے عمل کے دوران کتنے غیر ملکی تارکین وطن کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن اس عرصے میں لوگوں کو ڈپورٹ کرنے کے واقعات میں دگنا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ یورپ میں رواں برس گرم موسم کے باعث 15,000 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 4,000 اموات اسپین میں ہوئی۔ رواں برس گرم موسم سے اسپین اور جرمنی سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں شامل ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق اب تک کے ریکارڈ میں جون سے اگست یورپ کے گرم ترین مہینے شمار ہوئے۔ ہیٹ ویو سے جرمنی میں 4,500، اسپین میں 4,000 اور برطانیہ میں 3200 سے زائد اموات ہوئی ہیں۔ ویسے تو ایک مسافر طیارے کو اچانک لینڈ کرانے کے لیے متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر برطانیہ کی ایک فضائی کمپنی کی پرواز کو جس وجہ سے اسپین میں اچانک لینڈنگ کرنا پڑ گئی وہ دنگ کر دینے والی ہے۔ فضائی کمپنی جیٹ 2 کی اسپین کے جزیرے گران کناریا سے برطانوی شہر مانچسٹر جانے والی پرواز کو ٹوائلٹ ٹینک اوور ہونے کی وجہ سے مجبوراً لینڈ کرنا پڑا۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ٹوائلٹ بند ہونے کی وجہ سے اس پرواز کو شمالی اسپین کے بلباؤ ایئرپورٹ پر مجبوراً اتارنا پڑا۔ اس کے نتیجے میں پرواز کو 2 گھنٹے کی تاخیر ہو گئی، جبکہ ایندھن کی مد میں بھی ہزاروں ڈالر کا نقصان ہوا۔ برطانوی رگبی پلیئر لیوی سیمون ڈیوڈ بارسلونا میں لاپتہ ہو گیا۔ اس کھلاڑی کو آخری بار اولڈ آئرش پب لا رملا میں دیکھا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر اس کھلاڑی کی تلاش میں مدد کی اپیل کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی ایک آسٹریلوی رگبی کھلاڑی بارسلونا کے اپولو کلب میں مردہ پایا گیا تھا۔ مکہ مکرمہ کی پولیس نے ایک پاکستانی خاتون کو 5 سالہ بچی ریتا الاسد کے اغوا کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ بچی کو اپنے والدین سے ملانے کے لیے مقامی پولیس فوری طور پر متحرک ہوئی اور سوشل میڈیا پر بھی بچی کے اغوا کا واقعہ ٹرینڈ بن گیا۔ پولیس نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں بتایا کہ بچی کے اغوا میں ملوث خاتون کو حراست میں لیا گیا ہے، جو پاکستان کی شہری ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ،
बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीब व अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 निज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। इटालियन कोस्ट यानी इटालियन साहिल पर फंसे सैकड़ों महाजरीन को 8 अक्टूबर को यूरोप में दाखिल होने की इजाज़त दे दी गई। इन अफराद को सिसिली के साहिल पर उतरने की इजाज़त मिल गई। तकरीबन 500 तारकीन वतन बिलाखिर समंदर से ज़मीन पर आने में कामयाब हो गए। जहाज़ पर सवार बेशतर तारकीन वतन ने उस वक्त भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान कर दिया था जब इटालियन हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर उन्हें ज़मीन पर उतरने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। SOS ह्यूमैनिटी ने इटालियन हुक्काम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मंसूबा भी शुरू कर दिया है। भूख हड़ताल के चंद घंटे बाद ही एक और जहाज में 200 से ज़ायद सवार बकिया तारकीन वतन को भी इटली के साहिल पर उतरने की इजाज़त दे दी गई। इमदादी ग्रुपों का कहना है कि जहाज़ में सवार अफराद शदीद नफ्सियाती दबाव का शिकार हैं। शाम से ताल्लुक़ रखने वाले 2 तारकीन वतन ने पानी में भी छलांग लगाने की कोशिश की, ताहम उन्हें पानी से बाहर निकाल लिया गया। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला की हुज़ूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़ महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।